Ойзерхурз назнактили кешете. Базунгеут ну хабартиме информацион ра вақт абуне. Цибертен абуне фира. Иусуткеме Республикон бире профилу медицинун центра сахзонаме бахал туй коронавирусай цибперде срынчине. Республике фафылдар карз респираторон вирусун инфекция рынчин сывалатты немец. Зал поселоджа радиота физикон культура ама спорта спыхкусек бежанта зелиме номаран турнир мини-футболе. Республикон бире профилу медицинон центрме и усуткеме бахалтуй коронавирусай цепперде срынчине. Старополе Yemenei нахме институт меце аналиста арвестарцдысты удумегескез берек коронавирусы индияк штам. Вемей рынчин кененс авзунг адам ама свалеттдер. Сентябрь май фастама хусар ирстун филдар кане коронавирус рынчынты немец. Фасток дасбун рынчындума бахавд рекордун немец рынчыны. Республикун бире профилу медицинун центр сыргзунама бахавд коронавирус циппер дас рынчыны. Инфекцион хадис вда иртарынчыны. Фаската ракуттуй авдада имаджы. Интенсивун терапией палатаис дуга пациентам. К сожалению, мы вынуждены констатировать то, что количество пациентов нарастает. И если где-то 2 недели назад они стабильно были количество 50-55 пациентов, то вот на сегодняшний день 73 пациента. Они пока расположены на 1 и 2 этаже нашего инфекционного отделения. Мы стараемся 3-й этаж не открывать, потому что, к сожалению, пока лифты у нас не готовы, но готов медицинский персонал. Министерство здравоохранения обещает в скором времени эту проблему решить. Хусар ирстун сайраج дар рынчин кененс коронавирус инджа штаммай. Банасан котта республикай сайрак санитарун доктор Котсте Марина. Яна хастам гаска август май. Югасет подреб надзор аналиста арвстас арапол Yemenei нахма институт ма. Ведомство саглава кот банасан котта умагаска атштаму иул агрессивун дар. Сайраж дар рынчин кененс авзангта ама свалаттам. Что касается появившихся заявлений Югоспотребнадзора о том, что у нас выявлен индийский штамм коронавирусной инфекции. Для нас это, конечно, не было неожиданностью, потому что, к сожалению, мы уже видели за последние 2 месяца наросло количество тяжелых пациентов с очень тяжелыми последствиями постковидного синдрома. Поэтому это новостью это для нас и не было. Наши доктора сейчас придерживаются новых клинических рекомендаций, так называемая 12-я версия. И вот буквально вчера к нам в республику поступил новый препарат, который вчера же был сделан пациентке с цитокиновым штормом и, как сегодня нам докладывали доктора, с положительным эффектом. Пациенты индира хастам гаска медицинун ифтунгат из амбалуным вазадыл. Казан зинат тафазын вад анализ диган хаккан над администрация раза баттер цамайса тахтар айверсканам. Основа обеспечения у нас удовлетворительное. По СИЗам тоже мы испытываем какие-то, может быть, временные трудности с респираторами, которые в короткое время бывают нивелированы. Аппаттуни дар инджак штамаймал филдар адам. Кагаган удазиянта арцет на республикай дар. Действительно, индийский штамм по всему миру увеличивает количество смертей от последствий коронавируса, в том числе и в Северной Осетии рекордное количество зафиксировано в сентябре, в том числе и у нас в республике, то имеет, конечно, место обратить внимание на 2 основных аспекта. Что нам делать? Это ограничительные меры обязательно. И, повторюсь еще раз, обязательная такая добровольная, конечно, вакцинация, но чтобы люди, каждый человек ответственно подошел к своему выбору, делать вакцинацию или нет. Вот на собственном примере
Я была вакцинирована в июне, и, как видите, все нормально, так же, как и мои коллеги. Поэтому я настоятельно рекомендую проходить вакцинацию. И вы знаете, что та вакцина, которая у нас имеется, спутник Ви, она по последним рекомендациям и против индийского штамма тоже. واور سیریوزون کایوی خما انبارا آلچی در آلا دیماغ در خشچنو سمه یقوز دارا ارمست یخی انانی زیناد منه فلما قاق قنا یال فارش چیز ودون در سمه نیز ما پارا خاد کنا ویت خی انمن قوگو ماسکات دارن رژیم خست کنن اما بیرادم کمیز آخم بنتدم ماتسون چید قطریگینا گوزت دات سرمت کمریک دات فادیما اینفارماتسو راخت آبون Festogresteġe verfilder Kars respiratorun virusun infekcierën sëvëlette. Ujfëtësh der bastu sezonun virusun infekcitime. Fala sëvëlet xender rabere koronavirusë nuk shtamme rënqënte. Ve me gestke nuk kërje rënqënte isën rajdedëste guren xazare zerun beste khaja. سوالت خسن کارز ریسپیراتورون ویروسون انفکسیته فرنچن صوتا کیفه درسته اما کیفه وازال در روی خنسکه ریسپوبلیکون بیره پروفیلو مدیسینون سنتر سوالت درنچن دونه اختاری وگاد ریسپوبلیکا انانیزیان خاقن ناد مینیسترادیم با اون فکنگه سفند کتو چسل پاسینت رایسن و آورت فخوز درکنن نوکریه رنچن تیستسته گرن خزار زرون بست خواهی До сих пор все температурящие, кашляющие и дети с проявлением респираторной вирусной инфекции обслуживались в детской поликлинике на первом этаже в боксированном помещении. Что имеется в виду? Имеется в виду отдельный вход в это помещение со стороны улицы, с лестниц, и врач-медсестра, которые общаются и занимаются только этими пациентами. Но учитывая похолодание, учитывая тот факт, что количество детей возрастает, мы решили улучшить наши условия и согласовали с руководством РМВЦ и переходим в здание старого родильного дома. Als mazalta ister cedestowite chai ama fastogresteġ svalat taxsan kefafel der ste Kars respiratorun virusun infekzite farinchenet sauta. Als quttak fatzaġ der bastu sezon magaska virusun infekzitima. Fala fastal der bunra barak svalat taxsan der koronavirusun nuk shtamay farinchenet sauta. Bu magaska dissag der naw yasvalorunchen kamanu u senjarjeta fatzaġ rod der patsiert istratten kusfand kanens ui. Fala wal virazma anaman qawagu samay svalone baskara pediatr amasen ambalun gahadrat analista ratnet. То есть переходят только те врачи, тот персонал, который работает с болеющими детьми. Это будет один врач, одна медсестра, медсестра для забора биоматериала, то есть ПЦР-диагностики, и при необходимости будет забираться кровь на исследование. Но, соответственно, будет санитарка, которая будет поддерживать чистоту в этом здании. Значит, я хочу отметить, чтобы все знали, здание старого родильного дома, это со стороны бывшей женской консультации на втором этаже, отдельное крыло. Пересечения со взрослыми пациентами, болеющими ковидом, не будет. خیزن با خیزن اما خیزن میت پرسونال فرد سوالت اما خیستر کارادم آنالیز تداد که کرازیل نیم بلزسته و ایمیوم ما بسیر دست تنمت سادزای ففل در کنزسته سپورونگ. Исследование за день до сегодняшнего дня проводилось до 20 ПЦР-систем, то есть ПЦР-тестов проводилось 20. Сегодня идет речь о согласовании с Югосетпотребнадзором о том, чтобы увеличить количество тестов до 40. Будем надеяться, что мы сможем и осилим 40 тестов в день, и уже по ходу будем изучать количество положительных результатов. Преимущество нашего перехода будет в том, что не нужно будет выходить на улицу, и обследуемые дети будут осмотрены врачом, и забор биоматериала будет проходить в одном здании, в одном помещении. چیت قتلگینا تبلت الویرا استاد زاور інформацію راخت آبون. Подсахадун адастина де комитет ме бахатет информацион агентат Спутник Южная Осетия кухтарюеккенек Виталий Денисов. Ойкот фехусен гот тафтаме цахисер могун хадзарет саре вем халдерцет газы ифтунгат. Подсахадун адастина де комитет кот банасан куттуй афтаме яцарден ама адастинаден таснеу. Информацию на гендал спутник Южная Осетия сарглавак Виталий Денисов цехазар сар эрзон газы ақозына хоса гананис амасиз газы шлан кайбаих садуи. Ахам قدر خستو گور گاز службай мастер Тамаз Бедуев. Каце я бригадой ма цехазар газ кай قزد وی فستیجتا یوارسکوتا دوون فتزگم سنجابره. وڅبون Денисов بخاطر خسر ایرستون پادسخادون اداستیناده کمیته ما سمای رافزارو آڅقطاق. دساز فلدر پراکتیکای قنزینه تا یوارسکنن رستج از آرخسن بلن
auch am Ganzinettel. Gazes langt dabei gesehen, ama ausgehen Zauteste Tengarach, sage Bedujew. Hodinám výzov večerom, je to 6:30. My pošli jsme na ulici Koblova. Pošli jsme na stojaky, obnaružili утечку, маленькую утечку. И удалили утечку с контрагайки. После этого хишаунun захта wieder gelirdim cihis. Bakıstısten mideme, ma katelnama bakıstısten. Katelna fettam Spraverka там пиная, мы обнаружили там утечку. Воды со шланга, гофрированный шланг. Гцели туди, хангун чуди. Это может быть зарун уже зарун деду, шехунич, как sagen, зарун шлангу, может от этого тоже кое-кен вот. Kennen. Stevi festa krant messerketta ikam. Na krant lichketta. Ma die krant ma raifton uskrant. Ma hadag raifton uskrant. После этого посмотрели опять пена и нигде ничего, повреждения нигде не было. Gazı xizaktil avari te ayvars kenen fedel master tamas beduev bambarın kutta zaga gafrira van nişlan ke khunz wi arastu tenkçitası aham ermecetay ama şlan kem tası utsbenate arax asattı Gorgaz slujbay bambarın kuttuy aham şlangta ke qomawi federal qıft samay mazal kanuy khuzar iristun negalogiyon texnologiyon ama arastadun sestarda komitede serdar qulaqta taymurazlar yaxirade banusan kutta zaga nitsa oficialun qusen gaynak sarasta txinval sarmagun khazertay sayiv erzungaz ke qozet wi fedel yani xastam gaska informatsiyon agenda Sputnik Yujnaya Osetiya saydel erxastav tidada yanumay omawi zure gaz şlang khumataje baqagdart kaynirtset wi fedel Я видел сообщение, что утечка где-то газа была и что это как-то касается Денисова Виталия. Так как мы работаем на одном этаже в одном здании, я просто пошел и спросил, хотел спросить, что произошло в действительности. После небольшого рассказа, что там было на самом деле, он мне показывал фотографию. Одну фотографию в телефоне. На месте происшествия я не был. И я предположил, что эта гофрированная труба могла согнуться в результате какого-то удара. Может быть, на него свалился какой-то металлический предмет или что-то такое. Но так как фотография была темная, я не смог достаточно уверенно это сказать, что это был удар и насколько это серьезное повреждение. И я предположил, но я говорю, это нужно будет узнать специалистам, профильным экспертам, чтобы сделать заключение. Потом мы еще немножко поговорили, я говорю, все нормально, и он мне говорил, что никому плохого ничего не сделал и все такое. И потом мы расстались. И потом мне позвонили и сказали, что есть сообщение, что я якобы какое-то сообщение сделал по прессе. И я посмотрел потом, и было сообщение такое в «Спутнике». И как я понял, Виталий сам или его подчиненные сделали это сообщение письменно, что я как будто утверждаю, что это был преднамеренный какой-то удар или что-то такое. Я хотел бы сказать, что никакого заключения официального я не делал, тем более кого-то я опровергал или что-то делал. Мое сообщение без моего ведома, без моего согласия просто выплеснули в СМИ. Это не совсем хорошо и не совсем правильно. Со мной хотя бы должны согласовать, что я сказал. Bibanusan kutta zaga çasıl razırdı festen Denisa fenin kutta telefonu fotoğraf. Ekologiyon, texnologiyon ama arastadun sestarda komitede serdarmayanı xasma baftıtta zagen festeder telefonu bazırtı ama figusun kuttu. Yani umay dilun informasyon feresteme xort sermegertsid vifadel.
وزارت لوین کنم راز معیزر زلون اینفورماسیون فرست آپاراخات کهرت خوزار ایرستون پادسخادون اداستینا د کمیته افیسیالون قوسنگانیناک زاگا ویدامس و آپیراتیو نقدا و یقوز از دختا اینفورماسیون آگیندان سپوتنیک یوزنا سیجای سغلاوک جنیسا ویدالی الکسی فرت کردیاتما اما آنت ساو کمرتسد و زبناتما آپیراتیو فداگورن گردبار ویدگه رابرک جنیسا خزارت سر وم قانگان سیستم گازشلانگ باقدارت کهرتسد وی ما ویدامس و نای ورسکوت دوی В настоящее время с привлечением соответствующих экспертных структур продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Отрабатываются различные версии, в том числе в отношении умышленной порчи газового шланга. Учитывая, что данное происшествие не входит в компетенцию органов госбезопасности, комитет рекомендует Денисову официально обратиться в Генеральную прокуратуру республики. Со своей стороны, в рамках мероприятий, Комитет госбезопасности обеспечит необходимое оперативное сопровождение и объективный контроль. جنیساف اخورست خزارت سر او مرزون گاز که آقوزد ویس خست اخسان آدمون قاوغای اموزاد ونگ در آتتوما اخسان آدمون میدیا تقداد زنگون جورنالیست که مارگاریتا سیمانیان یقود کازدختا و دوی فسته یا تلگرام کانال و رسیاق اخسان آدمون بیر افزاگون اینفرماسیون تلی کانال راشا توده کختاری وکنک مارگاریتا سیمانیان جنیساف خزارت سر او مرزون گاز آقوزنت ساو را خود تا کد پروفاگاتی دو و ناسیت کرزی نخمه اسکننت خیم آخر ورسیتا تنگ دیستاک فکاستست ریسپوبلیکای سرجتم آزمی در گرگاز ما آخام صافت فضل آستاب گلت ماده بالا وردر تساو سده فنزای کردیاتونگ گاز سلوجبا انجینیر تماسی سارتا آیوارس کننزال خزول قنزینت ده گاز آقوزنای رایدایگه سوانگ راست اول چینر تساو آخام گاز بریبورتونگ در چید قطعیگی نا گزات ایلینا اوست آتزاور اینفرماتسو را وقت آبون Ervelas der Kodargume Bannesan Kennens Quaisabun, oi fedel wacht Fatsauns Alachazun Barakbun Mazatte, Nerder Tawadofte. Республика Расухтар комтай саиу кударгум сайрак горад куайса дуаминев дамаз куайсан лавардерсет горад статус фалесер аст истори ройдта асав ганус сепурамастем зде матинч казник дарска хаккактара баракканен фаахаз инфрастада сепурев дамаз walzajer шахтёрты поселокам бендурерварен шахтата арастадима аразын ройдтой культурун масациалун объектастай царан хазарта шахтёртан автомайцы бир растагма комбаста яхоз фаифтам амарастерсидст скола улафан парк байгомзе базарадун سردگون کینیا تئاتر مدیسینون خای یون خاصای اپتر است سپیشالیست همه شاخجورتن خورز آورد سرازنن بانسان کنن قوی مشاخت ارمز بنتون سرجت کای نکستوی قایسای ارزد که خانو پراولینی کوی قست کندو د پد سویتون سدیسه و مگسکاردم کوسم متدست بیره سدیسون ریسپوبلیکاتای ارزد که خانو پراولینی نوک تختبا وقتا کدارگوم امان بندورونای فایفتا خخون قوت سارد اینفراستراکتور صد رازم آزایازم آرست دست نوگابیکتم نوسماست قایسای سارتنگ باق گدار توی زخن کستدم نپرخ بیره خزر تمسات سالون آبیکتم سکولا آخر گنینک تم آخر گنجتن اندر فدات نود هم آخر کد توی سال درازه واگتم کسران سن نود واورته زمگون پیچ قارمیدر نقارن کد توی کولتم نرتک قایساییس نرکون دومن تنزاب چیدت آخم دو ولازگون سکولام نوگر است آغست تمازیس رنچندون کلتورای خزر ثابت رفداندون قایسا گورت خینوالی میوکن اخصای 7 کیلومتر برس فنداگ در وقتی رستاج آز فنداگود پرخ عمل زنسه و نود وزلاس هم ماشینتن در نرتک و آیو اما خرزار است آسفالت نرتککد آرست بیررسد و ترز کستنر ما بیرئیس ریسپوبلیکای کختاری وگاد آس فرستاتم از داخل ولدای قستارد آلاز درخ سردسم سنتیابر قوایسای و بیره برک بونم مازلتم آساز مازلتا وقت سودست دوون سپرم سنتیابرم جو تاکسانا کمریتات فاطیما تلکامپانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون Tradicionestis mini-futbola e fizikon kultura ama sportës kvehtkusek bijante zilime numaran turnir zao pasiloqe wadzën. Azajazme popularën der Kennens asiriste. Zao pasiloqe radetta fizikon kultura ama sportës kvehtkusek bijante zilime numaran turnir mini-futbolej. Eristender wacht sevens ertika gaz fedel, wadzëset zao rajone administraci, kastetetat sevens pasiloqe skola internate qazen fezvate. Bijante zilim Respubliken ve zor estacıtı, trejrufkata wadznen waverte der kunnevet, ve ternen waqtaya kust, ama yferse rajone festiveden wavervet, sporte archen. Deli ma mochor kuttam insüde ikurs ochor kuttam ma all sport ma der dieser was atletika ma der ligen ma der voleybol artas ma der alcha ma der rodis ma kuttam goraftan in bolder naldis ma da mal mach tay ta khorchina dis ma khsha balavar kut payul der dust zelina nya gore mi der ma salt ma der lavar kut tan kholar ma dis ste ma sport fader kusda insud fashivad ma
یا عملت و ملکات کت رستن من رستن استر زاوار تفردی نفتری کس نه وقت من آخام زاوار تقوم کت تاسه ولات من آبون درامت من آبونه نملن تورنیر وازنش من روی وازنش من سشرم بون تبیه تا خم آدم آگن روخ کنن نه خم آدم کوشرا نوستم نشور من کات کنن من چیز کات کت دامن جواب میستر سرخیسته جیو تاندرس بود کمی تخیشاو جیو تالیک ما سفارس ما چیر بالا و دیسیول در ترینیر تا در من چیکو سودن در شتر بود نزدن یا روس نمی کنن روختن چه خم جبه خودم مودن Erste Hadisens Republike skolate komandate turnire pristel tuchkenens duodes komande vodun dihaste ertadel kordel. Erste boygum kennet cerimoniye hadishten rarfekutta prezident Bibelt Anatoli patsa hade serlavek banasan kutta bejant zilim sterkhay bavart ke bakhasta razge faltere qomlatme. آخر میرسه خواهی بیسمی شترلجینادی تخیلم فجوگر که تخیرم بردست نکنم شهری چاشی رستم ویل خودک بیرا تخت بخاش کردم یهود راتا شمی نکسر فرسیلت سپورت الخشتوی شمی سننتز توا مرمس فوتبول نفرش در سپورت فادت هیسه هادو میو در یکوز دارتم اما یفنده دی شمی نکسر فرسیلت فیزیک و مقداوی فی داروام اما نوم قده کنن خواه نومن ارخ کنن خواه اما سماخ آبون و ارخای دی و ایرس خواهی دیستی ارخ کنود هرشو لگن من خنده بوزن زغن آبون هاشویرستم شیسرفش کردم اما جه ارخ چیارخواه هودو نیو در سماخن کد آماداتن کد کردن و تریلرتن من جاو رایون من نامی سلیم خان میخواه چفر کشه آش در راز شمی رمز یفت نامه تخیله فلما فسیل شمی رازمه شوی یوتخیدر Erste hadishten rarfekutta zavra yon administrasi serlavek Giota Andrejder u razerta zili Mikhail Fertebire ke varstoy yakomalgeninekte. Marta خاطر خاص دوستان ویدیج آخام تا کادو تا بیزو تا در سیسته باشرم بومیره آل خاطر هم سپورتیوی ناسترانی شوه آل خاطرم انتسته شوه شمای یرسته در بلاد نمیدن هیو بودن چطور خوشاورده سماخ بیجانت زلیم نزد تایکات هیچ من یخای کمانده در کادو بتون گسلتای مساخور کتا Uş adaymak, bir aratta, ilestuni kastartam, ilestuni, şamay sport rozmakana, şamay zdarovim pogalini, komulkana. Eşter buzluk mama fanda zahir nucudar, cüyötü canna, Prezidat-ı Nacionalного Banka, dikka bozna, katfadıl bokhus kanım dedi. Şamay yerista, vokşavi, jav rayuna. Ermast, aşu duyuna falama nucudar dadar. Zeliman Mikhailovich'an ya lapu alon bejante lave ma roxisfos Shamay azunot u kavaler ordina vasan bunda ya biliyorum kursoş şkola ştır buzliginat umandar obuni yunkaslar timonka obuni yunkaslar formulkana Bejant zilim khorzta zav skola internata direktor Galvan Tazalina yarana khasovi buznik zaxta respublike kuxtari ve gadan axem aday majnomel erste vaqt kesamiz uytakhay Tegensteuerung auf Festachtung, Uramenefakt auch ein Bildner, Kuschel, na Kustote, wie die Kirchen und Leben. Maria sagt, dass die Rotos verlassen, das war es keine Bildung. Auch ab, oder die Kursen, auch ab, Kustote, da die Tänzer. Turnir fevzan dön astam sentyabr va sabu vaqdar savzan finalum qastar. Axem udestana bunu xabartam. Narodov film bad mefila.